Good afternoon mga idol. Ito naman tayo kay mga diskarte. Ito yung mga isda idol. Ayan. Didiskarte natin mamaya yan kung paano hulihin. May mga danggit na malalaki. Alam niyo guys. Ayan. Didiskarte namin yan guys. Kung paano natin hulihin yan. Alam niyo na. Mahirap hulihin kasi malalim pa guys. Tawag namin ito na didiskarte sa mga isda. Dito guys is mga bukas. Yan yung kamaraan namin. Yung mga isda magpapaan lang dyan sa ano. Kasi guys, oh, laki guys. Tingnan nyo guys. Yan guys, samaran yan guys, yung laking danggit guys. Laki guys, oh. Yan. Nangingitim na guys. Ayun. Ito guys. Yan. Ito lang. Ito guys. Ito guys. Laki guys. Diba kita nyo guys? Sobrang laki. Yun. Ito guys. Guys, ayun na. Ayun. Yun na, yun na. Laki guys. Shout out guys sa mga nakakaalam nito na pagdidiskarte ng paghuhuli ng mga isda. Ito guys. Laki guys, ah. Dito guys, ah. Ayan guys, may dala tayong basket. Ito. Tak. Ito yan guys, ayan na guys. Yun. Lalim lang guys. Ang huli. Malaki. Guys, oh. Ang dami. Guys, oh. Oh, malaki guys. Guys. Huli natin guys. Sana mahuli natin. Guys. Okay. Nahuli natin guys. Yan guys. Nahuli natin. Galing naman. Yan guys. Nahuli natin. Nahuli natin guys. Baka makawala. Yun. Okay. Oh. Yun. Okay lang yan guys, mabasa yung ating phone. Ano naman to, waterproof. Wala guys. Wala guys. Okay. Guys. Okay. Okay. Guys. Guys. Yun. Guys. Wala ito guys. Ay guys, nakawala. Sayang guys. Malaki pa naman sana yun guys. 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 This one laki guys. Guys. Ayan, tita guys.
Sa lang kamay lang natin guys. Wala taga cameraman. Laki. Diskarte guys, ayun guys. Kita nyo na guys yung paano mang diskarte. Ayun guys, dalawa yung huli natin guys. Ayun. Guys, ang laki. Salamat sa Panginoon.